Pozdrav svima! Ako ste ove godine posadili beli luk, a biljke su počele da žute, venu ili jednostavno propadaju bez očiglednog razloga, niste jedini. Upravo se to dogodilo i meni. Posadio sam manju probnu parcelu belog luka, kako bih video kako će se to pokazati u mojim uslovima, ali rezultat nije bio onakav kakav sam se nadao. Tokom rasta biljke su u početku izgledale sasvim dobro, međutim posle izvesnog vremena primetio sam da pojedini listovi počinju da žute, biljke zaostaju u razvoju, a većina se potpuno osušila. Kada sam izvadio nekoliko glavica iz zemlje, bilo je jasno da nešto nije u redu. Koren je bio slab, a pojedine biljke su bile totalno uništene. Nije mi bilo jasno šta je u pitanju, ali sam pomislio da je to lukova muva, jedan od najpoznatijih štetnih insekata koji napada beli i crni luk. Ipak moram odmah da naglasim da nisam potpuno siguran da je upravo ovo razlog ovog problema. Nisam našao odraslog insekta, a nisam našao ni larve u nekom broju da bih mogao sa sigurnošću da tvrdim da se radi baš o lukovoj muvi i štetu koju je ona napravila. Zato ovo iskustvo ću ja posmatrati kao moje zapažanje, a ne kao neku konačnu dijagnozu. Lukova muva polaže jaja u blizini biljaka ili neposredno uz vrat luka. Kad se larve izlegu, one ulaze u biljku i hrane se njenim unutrašnjim tkivom. Posledice toga su slabljenje biljke, žućenje listova i zaostajanje u rastu. I na kraju, potpuno propadanje. Simptomi koje sam video veoma podsjećaju na takvu štetu, ali slične probleme mogu izazvati neke druge štetočine, različite bolesti ili čak nepovoljni vremenski uslovi. Kada se promene na povrću primete na vreme, postoji veća šansa da se utvrdi pravi uzrok problema i eventualno preduzmu odgovarajuće mere za zaštitu. Ako se reaguje tek kad biljke počnu masovno da propadaju, tad je već često kasno. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Ovim završavam ovu epizodu i pozdravljam vas do narednog videa.